Nagpangayo sang pasaylo si Interior Undersecretary for Public Safety Jed Patrick Mabilog kay Anilaw Mayor Matet Debuque matapos ang ila na istoryahan sang nagligad nga adlaw sa airport. Kasunod ini sang pagsapubliko ni Mayor Debuque nga sang nakitaan sini si Mabilog sang Mayo 28, ginpalapitan niya ini kagin panginbulahan sa iya appointment sa Department of the Interior and Local Government o kun DILG. Partikular man nga namensionar sang alkalde ang mga problema kaangot sa guidelines kag mga pulisa sang ahensya kaangot sa RICE program. Sang among ation sandig sa alkalde, pila ka beses man nga nagsabat si Mabilog nga gugma kuya, hindi kuya RICE. Ulihin na talupangdan sang alkalde nga ang ginatumod ni Mabilog amo ang tagline nga RICE sa Iloilo City nga iya sang piyak nga partido nga kasumpong sang gugma sang nagligad nga eleksyon. Sa statement nga ginpost ni Mabilog kahapon sang hapon, ginpalabot sini ang iya sincero nga pagpangayo sang pasaylo. Ginako man sini nga isa ini ka oportunidad nga makatuon sang leksyon kag makakorehera sa iya kaugalingon sa mas maayo nga paagi sa masunod. Ginpahayag man sini nga wala siya sang tuyo nga makasakit sang makasaklaw sang balatsagon ni Mayor Debuque. Nagpasalig man ini nga hindi na maliwat ang amo sini nga lahog. Payag pa ni Mabilog, ginakabig niya ini bilang isa ka leksyon nga makabulig sa iya sa pagpaayo pagid sang iya nga serbisyo. Suno pa kay Mabilog, mas nahangpan na sini nga mas maayo kuntani kung nagsabat siya pinaagi sa paghingyo sa alkalde nga isulat kag ipadala sa iya ang tanan nga ginakabalak-an kag concerns agud nga iya ini maendorso sang husto sa nagakaigo nga opisina para sa gilayon kag nagakaigo o kun nagakaigo nga mga tikang. Ginpangabay man sini nga kun may mga problema sa local government o kun sa local government units nga luyag ipalabot sa DILG, mas maayo nga isulat ini para masiguro nga maisa-isa ini sang maayo kag mahatagan sang nagakaigo patas kag gusto nga tikang sang mga nagakaigo nga ahensya o kun opisina.